O panda jeng sai bezakha उदयपुरनि गर्जियाव बाहिनीयाव गर्जिनि नुवाटिया हदा कम्युनिटी लामप्रावाथम मन्दिर हलंथाइ काइखा कम्युनिटी हलनि बागै तिते दिसि हापां इएम कमल कलनि मानजाक मुंबाय असाला नुवाटिया हदारावनोबो हदानि कक साबलाइजनि बागै काइसा कम्युनिटी हल टाङे रेजाखा 500टा सीट गोनां आमहाय कम्युनिटी हल ओंनाय नुवाटिया हदा हामग्राय सामुतारन बागै नै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि इएम ओंगै मानजागै बनो हलंथाइ फियाविखा असालनि पान्डाव खातक माने बिसिति मानजालायखा नुवाटिया हदानि लुकुराव बाहायनो तंबायखा हदा अक्राताय जुदा जुदा हदा हामग्राय सामुतारनाय रक abri jodoh kisah ya pokor dari itu nai Tekisa yang tadi nuabari moyal diresap nai nuabari moyal daksa sakawa asuja jota narbayo no bokoro ne hayo bono narbayo kuna login na dibane মানে চিনি বুবাক রায় এই মানে চিনি প্রোগ্রাম সফল যাইবে কিন্তু বলি হঠাৎ লাই মুম্বাইও একটা প্রোগ্রাম জরুরি খবর মানে মা থাকা তাই অগ্নি বাঙ্গে চং তিনি মানদেলিয়া ইরা তো চিনি ডেভিড বাবু শাখা এবং চিনি ইএম কমল কলেজ শাখা যে আগামী দিন এই বুবাগান চিনি সদা হাতায় তুলাই যাই হোক চং ইমা চং খাতং দङ বসকাङाव চং আশাবাদী যে এই চিনি নোয়াতে হদা হাতা ইমা যদিও যে রাজ্য সরকারের কা 20-25 দিন সিকাङाव চং ইরা ওয়াথক ফেস্টিভ্যাল মেলা কারিগা 2 দিন ধরে ইংরাজি তিনি 18 তারিখ তিনি তাইব এই যে জমায়ে কিন্তু চিনি বাংলায় বেলায় নিও যতনো খাতমা দङ যে পরপর কি এক মাসনি মাথা অনুচং এইভাবে পরপর দুইটা প্রোগ্রাম খাইকা অবনি বাংলায় আং বিশেষ করে চিনি দফানি প্রত্যেকটা মহলে লুকরনা আং হামবাই মা জানাবো যে চং চিনি দফানো কাহাম খাই ট্রাগানি বাংলায় এইভাবে চং এক ককবইনে চং মা চলে যায় আবার কিন্তু বুস্তাঙ্গ চং চিনি হদার আগানি একটা পরিকল্পনা বা হদার আগানি একটা রোড কারণ চং এক ককবইনো কিছুদিন সিগাঙ্গ থাকে আবার কাহাম করে চং হদা মেলা খাইকা 2 দিন এগুলা একটা 1 মাসনি কাছু যাবো গত মাসে 29-30 তারিখ তিরিগলাই 18 তারিখ পরের মাস এই যে 20-22 দিনের মধ্যে এইভাবে যে তিনি সারা জাগানো এইভাবে যে লুকুর ঠুঙ্গা খাইকা যত এক ককবাই মাংদা টাকা আবার কিন্তু কাহাম আগামী দিনের চং এইভাবে তো মাতো যায় চিনি হদার আগামী থাকলাই চং একতা বদ্ধ মাংনাই বখাও নাঙো চিনি কালচার চিনি সংস্কৃতি বখাও নাঙো অবাহেরনো থাংনানি বাগै চিনি টিটি এডিসি যা কুমুলুমো जों जागारखा आरो मिउजियाम काहाम के नरनो जों अफिस तांगरिनाय आरो चिनि कम्युनिटी अनि कास्टमारि कोर्ट दंनाय आरो कम्युनिटी हल कतरखे दंनाय आरो जानि जा लाइब्रेरी खाइरिनाय जों मिनि संस्कृति कालचार मिनि रिगनाय रिसा मिनि ताम माने दं जत न जागाव खाति तो निना जा कासा लाइब्रेरी जों खाइरिनाय जों वान सय दं दागुते बुकु जों वान सम चिनि पाया जेहेतु चिनि दायित्व चिनि प्रसारण जों थांनानै जे रां रुकुनाय जेसा रुकुनाय बन बुमा बुफा अबाहिया कोकाका चिनि से रां दंब्रनि कोटि कोटि रां दङ बरंनो रां रुय नर ओलामप्रावा थखायाव और खाना दुर्गा पूजा खाइथिगे खानि दे खानि जे साले नर चिनि संस्कृति न बहुत खाइ बांग्ला गयचों दा कोटि टाका नै खरचा खरनि लमुसु खाम दंनाय কিন্তু যে সংস্কৃতি কালচার থাংনা মুসুনাय रकम बरगले सयगला जोंलाय कले रगले सया जों साका नरक जुदि कास्टमारि लचिनि पास खाइरियांगे नांगियानो नि कास्टमारि पास खाने नांगिया जुगे जुगे जोंआव बाय चले तो आबनो जों निजे से ताइबो करा खाने नरक गोसे बातामो जों तो फान चलेरि दं कास्टमारि ने कले रकम अबाहाय जों राग सिमांनाय ताखौ तेबो आबुनि बागै जों थानसा नांगौ
তাবক এডিসি সমস্ত ত্রিপুরা রং না হাইকেনা নাইকলদি ত্রিপুরা রং কৃষ্টি সংস্কৃতি নাইকলদি নিচুন দায়িত্ব দিমাসে রাং রহরিয়া কাস্টমারি লো পাস খাইয়া অনেক কিছু জন ষড়যন্ত্র খাইয়ে মানে নরক বাই নরক চুবালাইতা মানথুন নরক বাই নরক হামলাইতা মানথুন ইচ্ছা 4 কোটি টাকাनि नरक नरि दं फायनाय सालो बुबाग्रा हठाৎ खेतामदार दागेरु न अमा हेरे देनै आरो नायजों चिनबायजों चिनि दफाना मा थांनानै चिनि कर्तव्य चिनि दायित्व बय फाय खायफाया माना काय फायं या मा हाय हाया देबा ना कतम या देबा माना काय फादा अंनो अबो हाय फले चिनिनो जों जाबना नांनाय বই চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি ন বই চাপ ফাইয়া আপনি বাগিনো ও কৃষ্টি সংস্কৃতি মা থাংনানি হা ন নারনানি চিনি কো নাইদি হা বু চিনি কাস্টমার ইন বিসিনি যে হা ছি যতন সেই 1 নাম্বার চিনি হদা দ ফারো অবু বুঝিনা নাংনাই নুংলালে বিশামগঞ্জ চিনি হা 1995 ওয়ান ম্যান কমিশন সনামই जी आयेंगा न सनामई चिनि एडिसी ना हानो सेरेक नोटिफिकेशन के जनरल कैरिंग क्या सही से में प्रसारो अपर एडिसी वो तिप्रासा मंत्री तो राज्य सरकार वो तिप्रासा मंत्री तो सालाई से में अपर सी एडिसी ना हानो जनरल कैरिंग क्या ताबो के नगर पंचायत कैरिंग जात नंला केना जाता हमने যতক্ষণ এডিসি ততক্ষণ নিনি কালচার সংস্কৃতি Nini ha tong kakis kalsa tong nai. Tabuk sanai roktam sai tong ang rasniti bason yabo. Dukhon amani bason se. Tabuk sai tong ADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council hijago. Mane Tripura উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ মানে ত্রিপুরা সারনি বাগৈ চিমিছে ও আমচাই অব সংবিধানে সে সাই লিখানকে চিনিয়রনে मुख्यमंत्री हिंजाने के साइड दं खतामो अमाहाय काइसे एडिसी सनामनाय जे एडिसीओ कुंकलो बतंग मानाय खितंकलो बतंग मानाय खपचाय कलो बतंग मानाय सिंगारि कलो बतंग मानाय हाय के चिनि हातो तो तंग न मथांगि द नारंग मानानि संस्कृति कल्चर चैलेंज बस नांगौ आबनि बागिनो जों थांजांनानै नांगौ आबनि बागिनो जों सिजानानै नांगौ ताखौ तेबुखौ जों हा करी गनी कल्चर दंगला संस्कृति दंगला तिनिसी गोबां मानुवातिया गाना गिरि तंगलायने र कुंगुलर बै कायसे गेदा सारि बोलि तंगले र तंगबाय ले बाक्सा आगामी दिन बिसिं बासा हाताके तामंग नायसिनि तो तंगनो ताबो से नुवातिया र हंगागे निजिनि निजिस्व रिसार्च कमालाय ग्राखा हायदा आं दासिम खरजानो सिंगा नुवातेने निजिस्व दिगने बे रिसा बोबो सावो काहाम खाय आ बुनि जेमन ब्लाड के फैमा है नुवातेरने का ब्लाड के फैमियाखौ अबरनो तो प्रिजार्भ मा खाय को काकी कानि तमा तो बरा देबर मानसि नामो बरा देबर मानसि किन्तु तिनि हाय प्रोग्राम हंगा के एकदम निजेनि कानि फायना नांगौ सांगो कलय र निनि चाकमा र निनि गारु र निजेनि रियांग र निजेनि सारे कानिया একটা দিন তো মা কামাই আর লাম্প্রা ওয়াথমনে দিনে তিনি হাই দিনে মহারাজা ফাইমেন দিনে তো অমা হেরো গিয়া নিজে নিজে তাগৈ যে মারি নাই মহারাজা ন নুংটিমাও নিজে নিজে মাও নাই ও বাজারনিয়া आं नेबर मानो हामिया मा बया निजिनि हदानि जखन प्रोग्राम नै निजिनि हदानि मातिलेने निजिनि हदानि मा कानले सामु गोबां मा थाइजानाय दंखौ ओ सामुनो चारिनायनि बागै जों एडिसि हाफां दङ महाराजा दङ तावानानि ओ गक्साना फेमेसि दाखौ बेखौ आसुक नंसदों चियार खालिमां जों फैसौ थांबाय के बासा के आसुनो जे खनानै फानो अबनो चिनि যত হদা দফারগ্ন চিনি আবংখা আহদারগ্ন দফান হা চিনি হাসেনে মরুদি নিনি কৃষ্টি সংস্কৃতিরগ্ন মরুদি নে আগে সেনিয়া ফারো কমা বাইখা ওরি বফং ওরি চাই বাক্সা নখদংখা সরখিকা आं नुकमनि हालाम रंनारा सुदु सेंनि कुबु माने चिमिस दंसो बफं रक बाय थांबायखा कलय रक के कलयनो साइदं गौबाय
sing koloni masalai tongko kolai rokno rekha kaipeng rokno rekha usukango riang rokno rekha mia ucui rokno rekha tini ke bubagra phaiman liya belai khena kha khamjak phainai salo bubagra yakti sini hoda sodere na cheng aboya phari nai takukte bukuk sung cheng maharaja ni dagi mong sini jono dagi kha dakti naro sini hoda rokno community hall chung to jaga rekha community hall bahina dakti tangmani ব্যবস্থা khai rekha aboni loge naro saimana chung o community no 3 lakh rang hoka ani department hoite o community hall ba ani department hoite tamni bagir hoke chini culture chini সংস্কৃতি kristi customary rokno chung seminar khaidi mathangdi revive khaidi hai hinai na rokno chung rang rohorjak tong tamni bagi tahukte bokhuk song naro kok borok sanai rok jotono saimano ang bu kok borok sau jodio ang halam chung kolai rok halam khobjago chini dopani bisimo tabo chini kristi সংস্কৃতি no manani kaise chukli oitong ang belai kin no ate hodana khatong lamprawathok sible main lamprawathok bahike matairi kok borok bai matairi ada al kom lamna kom sa phai yak chu ge na ma san na dune hai geri ada kata hai geri una chini bisingo tabo tamo khaitong chini borok rono tabo om swaha aboshi matairi chini aro karib la bahai tong chini sikla rong phataro thlangoi tabo brahman snam serengdi haini chini সংস্কৃতিও krib abo chung holongo motairo bufangno motairo bolong suaro mala ratharlayo toksa ratharlayo hayada dano motairo chekra motairo abo sibli chini kristi সংস্কৃতি chung obo matai hangke tereng durga puja ni kham bai chung tamia chini alada kham tong gana gan ka chong gana gan ka chong oborok tabolok chini obono sukmana nai tong chini ayang chakmaka phaching rogo chung nukmani ani chini preparasyon motai kaile ma sitabo chini osai be sikai lelia bokrok saka holong bai tula rijai thok khai tula re kai mai jongbi udong sagar okra tongoro chini borok ni bisan hayada tapoke chini jete bitu kri abu bai sikai le chini ki prasarno prunise sanskrit bai se sono kaidi bordi tar mane chini je agini dharma chini je agini সংস্কৃতি chung palamene lamprawa thok di prasarni jotta matai kotor no lamprawa thopse lamprawa thopno sekang riawo borong kai bumaya matai kotor ri bumaya ngai di jotta hoda kolai ro porjonto se lamprawa thopne sekang mari grana kai na phase aro jodi pat chai hanga ke kai lei phase malagla hayada pula matai kotor ke lamprawa thopse hige obo tabon jere ro bujire na ngai chung o kristi সংস্কৃতি na chung bujire na ngai hana maro poi thang lai ke chalagla angle ketla kama bai thi mathang man mantra man taw khano guru songi ang mantra sereng jakse abo chini সংস্কৃতি chini culture chengaro যোগ্য খায় যোগ্য খায় ওম সোহা সোহা ngegap chini সংস্কৃতি ya chini সংস্কৃতি abo ang borokno hamjagi ang mani kogya chini na chung palai nai abo no bagino adc ongkha obo hai kaisa প্রশাসন je প্রশাসন ভারত সরকারে এক্সট্রাঅর্ডিনারি আইন sanamoi সংবিধান সংশোধন খায়ে 6 শিডিউল এডিশনাল পাওয়ার ro nini jati nini সংস্কৃতি nini culture nini riti niti nini hano narna bagai norok na adc rukha adc norok bai norok nu tabon nailai di chung bai chung nailai nu tongo chung bai chung nailai mani bagino ho dakara rono chung ta pasada ke patari tongo
रिनाय हिनाय रावतावफारि मेयखौ 2018 बिधानसभानि सिगां रिनाय हिनि सानाय राव दंले ताबुखन 2000 सामोन ताबुखन जेनि मेयखौ बर' काकामोदो माखा 2000 मायखौ नायहोदि रिनाय हिनि सानाय राव राज्य सरकाराव दंनाय रावतावफारि मेयखौ जोंले फाइमोन जों 3 बोसोर गाय दंखारो माने दाबो खुगे ताबिसे बारेनाय आरे नखला फारनाय खिनक सुदिनो हुनाय रक चाकरी खाइने रक फुल क्लास रक बरक 30-40,000 मानके चिनि हदा अकरा रक जतन चिनि कृष्टि संस्कृति समाज न रक्षा खाइने रक न बरक न चुते गोबां रिनाय आबुन बगै तासिङो डेभिड मोरासिं साका आनि ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट आं बसराव 5 कोटी टाका खेना रखा आबो चिनि बिया এই যে जों बस उसगांगो आं 3 लाख रखा प्रत्येक बছর आं रिमान सिनाय दं ताबाबो बर' आवहायके बर' सामुं आरो अर जखन अर लामप्रावा थप 13 जखन कतर पांदाङो आफ्रोबन यूज खाइदि बानरनि कालचार संस्कृति रसामो तासिङो चिनि यंजो संरसा बिथांमोननि खरंसो सिकला रोंबा ताबो बासासे नस मुसुं